Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de forêt noire qui est très simple et très facile à faire. Je l'ai préparée à l'occasion de l'anniversaire de mon fils, c'est sa pâtisserie préférée. Donc ni une ni deux à la cuisine pour lui faire plaisir et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous la préparation de ce délicieux gâteau. Je vous laisse avec les étapes et les ingrédients, je vous souhaite un très bon visionnage. Salam alaikum خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم معايا في مطبخ كريمه. اليوم جيتكم بوصفه ديال الفوري نوار الغابه السوداء اللي كتجي لذيذه بزاف. واليوم كان عندي العيد ميلاد ديال ولدي وكتعجبو هاد لاباتيسري بزاف وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ونتمنى لكم فرجه ممتعه. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin de 5 œufs. S'ils sont petits, vous en mettez 5. S'ils sont gros, vous en mettez que 4. هنا احتاجيت 5 ديال البيضات. لا كانوا صغار ديروا 5، لا كانوا كبار ديروا غير 4. Donc j'ai un sachet de levure chimique 15 grammes. هنا عندي خماره واحده ديال 15 غرام. J'ai 120 grammes de farine. عندي 120 grammes ديال الدقيق. 6 cuillères à soupe de cacao sucré. Vous pouvez utiliser le amer mais moi je préfère le sucré. هنا عندي 6 معالق كبار ديال الكاكاو اللي حلو. تقدروا ديروا الكاكاو مر ولكن انا كيعجبني بالكاكاو سكري اللي حلو. Là j'ai 120 grammes de sucre semoule. عندي هنا 120 grammes ديال السكر سنيده. Donc une petite précision, pour faire une forêt noire, j'ai fait 2 génoises. J'ai fait la génoise 2 fois, la recette 2 fois. هنا باش صايبت une forêt noire حلوه وحده درت هاد المكونات على 2 مرات، يعني 4 البيضات ولا 5 لا كانوا صغار، خماره، دقيق، السكر والكاكاو. هذه المره الاولى وعاد من بعد غادا نصاوبها une deuxième fois المره الثانيه باش تجيني عاليه. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai mis les œufs en premier. Je vais rajouter le sucre et je vais bien fouetter jusqu'à ce que ça double de volume. Et ensuite je vais rajouter la farine, le cacao et la levure chimique. Puis je vais mélanger délicatement avec la maryse pour que ça reste bien aéré. Vous allez voir, la génoise c'est très léger. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est très aéré, très léger. هنا كيما شفتوا درت البيض وزدت عليه السكر وكناخذ تراب كهربائي كنبقى نخلط حتى تولي ليا بحال اون موس، كتكون خفيفه مع لا جينواز خفيفه بزاف، ما فيهاش مكونات بزاف، كتكون خفيفه. من بعد مني غادا نزيد الدقيق والكاكاو والخماره، ما غاداش نحتاج الطراب كهربائي، غادا نديرها بلا ماريز وكنخلط من الاسفل الاعلى، خاصها تبقى خفيفه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. Donc là j'ai obtenu le mélange que je souhaitais. Je vais y rajouter la farine tamisée ainsi que le cacao et la levure chimique. هنا غنزيد الدقيق اللي هو مغربل هو الكاكاو والخماره. Je vous ai dit, faut pas, quand il y a la farine, faut pas le faire avec le batteur électrique ou bien le fouet. Faut avec la maryse et délicatement. هنا كيما قلت لكم ما تديروش طراب كهربائي مني تزيدوا الدقيق، خاصكم بشويه تحركوا. Donc là j'ai chemisé mon moule, j'ai mis du beurre et j'ai collé le papier sulfurisé. هنا درت البابي سولفوريزي فوق المول ديالي، درت الزبده وعاد لصقتهم هما من الجناب. Donc là mon four est préchauffé à 180 degrés. هنا سخنت الفران ديالي 180 درجه، خليوها تطيب واحد 10 ديال الدقائق. Je prépare mon sirop, donc j'ai 300 ml d'eau et 150 g de sucre que je vais faire cuire pendant 10 minutes. هنا كنوجد السيرو ديالي، خديت 300 مليلتر ديال الماء و 150 غرام ديال السكر، فما يعادل كاس العنبه، 2 كيسان العنبه ديال الماء وكاس ديال عنبه ديال السكر. فوالا وغادا نخليه يغلي واحد 10 ديال الدقائق. Voilà, au bout de 10 minutes, j'ai sorti ma génoise du four. Et là, donc, je vais enlever le papier sulfurisé et je vais la déposer sur la grille pour qu'elle refroidisse tranquillement. هنا خرجت الجينواز ديالي الاولى وحيت ليها البابي سولفوريزي وغادا نخليها تبرد على خاطرها. الا كانت عندكم واحد لا غري بحال هادي حطوها فوق منها وتخليوها تبرد tranquillement. Là comme vous voyez, c'est ma deuxième génoise que j'ai préparée. J'ai juste beurré et fariné le moule. Vous pouvez faire pareil si vous n'avez pas de papier sulfurisé. Je vais la démouler, je vais la laisser refroidir. هنا خرجت الجينواز الاخرى لا دوزيام
ودرت لها جوست شويه الزبده وشويه دقيق. لما كانش عندكم بابي سولفوريزي تقدروا ديروا كذلك. Là je vais commencer à la découper. J'ai mis deux cure-dents face à face pour avoir deux étages égales. انا خديت جينواز تبردات وبديت كنقطع فيها. خديت فيها deux cure-dents باش في التقطاع يجيوني مقادين. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. إلا كنتو مازال ما مشتركينش معايا في القناة كنقول لكم مرحبا بكم ودخلوا عندي وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. Là, je vais préparer ma crème chantilly. Donc j'ai 250 g de mascarpone et 60 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse. 150 g de sucre glace selon votre goût. هنا عندي 250 g ديال الماسكاربون، عندي 60 سنتيلتر ديال الكريم ليكيد سائله و150 g ديال السكر غلاسي. الا كان حلو عليكم تقدروا تنقصوا ديروا 120 g على حسب الذوق ديالكم. Pour commencer, je vais mettre mes 60 centilitres de crème liquide, c'est-à-dire mes 3 petites briques et la boîte de mascarpone. Je vais bien mélanger. Quand ça commence à s'épaissir, je rajoute le sucre glace tamisé. هنا ضفت الكريم ليكيد ديالي يعني 60 سنتيلتر، 3 لي بيتيت بريك وباقي ديال الماسكاربون 250 غرام، وكنبقى نطرب مزيان تطلع ليا لا كريم شانتيي. Donc là j'ai 200 g de chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes avec 2 cuillères à soupe d'huile et je vais l'étaler sur un plateau et je vais réserver au frais. هنا دوبت 200 g ديال الشوكولا في الميكرووند مع 2 معالق كبار ديال الزيت ودرتو في البلاطو غنخشيه في الثلاجه تيبرد ليا مزيان. Là je commence le montage, donc je prends un étage de génoise, je mets beaucoup de sirop, je mets la crème chantilly et j'ai des bigarros en sirop que vous mettez entre chaque couche. كيف ما كتشوفوا كندير ايتاج تاع الجينواز، كندير عليه السيرو، كندير عليه لا كريم شانتيي وخديت هذوك لي سوريز اون سيرو وكنبقى غادا بحال هكا حتى الطبقه الاخرى اللي غندير عليها السيرو ولا لا كريم شانتيي. Si ma recette vous plaît, n'hésitez pas à liker et partager et à l'essayer. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez. إلا عجبتكم الوصفة ديالي ما تنساوش تخليو ليا اللايك وتبارطاجيوها وتجربوها. خليو ليا شي كومونتير باش نعرفكم واش عجبتكم. Voilà, mon chocolat est bien froid, j'ai juste pris la spatule à gâteau pour pouvoir faire les copeaux de chocolat pour la décoration. هنا الشوكولا برد ليا مزيان، خديت juste la spatule باش نصايب les copeaux de chocolat للتزيين. Sinon, vous pouvez les acheter en magasin. Moi, je l'ai pris en Allemagne, c'est même pas cher, c'est même pas 1 euro, je crois 80 centimes. Voilà, c'était pour vous montrer comment faire si vous n'avez pas de copeaux à la maison. بديت كنزين بهذوك لي كوبو شوكولا، انا خديتهم من المغازان، ولكن لما كانش عندكم ديروا هذيك الطريقه اللي وريتكم. Je prends une poche à douille où je mets ma crème chantilly, je commence à faire la décoration. هنا خديت لا بوش ا douille ودرت فيها لا كريم شانتيي وبديت كنزين من الفوق كيف ما كتشوفوا. Vraiment, c'est une recette à tester. C'est vraiment très 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 facile à faire. Et là, les copeaux que j'ai fait tout à l'heure, je les mets au milieu. هنا دوك les copeaux de chocolat اللي صايبت معاكم قبيله. خاصكم تجربوا هاد الوصفه، يعني كتجي سهله بزاف وزوينه لا في المنظر ولا في المذاق. J'espère que vous essaierez la recette les filles et vous me dites ce que vous en pensez. Franchement très simple et très très bonne. Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à bien imbiber la génoise de sirop, comme ça c'est pas sec à l'intérieur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore, pour le sirop, si vous le faites pas à la maison, c'est-à-dire si vous faites pas l'eau et le sucre, vous pouvez utiliser le sirop qu'il y avait dans les bigarros en sirop. Voilà, c'est tout simple. بغيت نقول لكم البنات ملي تبداو كتصاوبوا في المونتاج كثروا من السيرو باش ما تجيكمش لا جينواز ناشفه. ولا ما كانش عندكم السيرو ديال الدار اللي صايبتو بالسكر والماء استعملوا غير هذاك السيرو اللي مرقد فيه لي سيريز. Ça y est, ma vidéo prend fin. J'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. J'espère vraiment que je vous ai bien expliqué. En tout cas, c'est mon but. J'aime partager avec vous ma passion qui est la cuisine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle recette. À très bientôt. وصلنا للنهاية ديال الفيديو. الوصفة ديالي كتجي على هاد الشكل، كتجي لذيذة ورائعة جدا. نتمنى تجربوها وتبارطاجيوها مع وليداتكم وحبابكم. كنتمنى تكون الوصفة نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تلايكي وتبارطاجي وتخليو لي شي كومونتير باش تقولوا لي واش عجبتكم ولا لا. نخليكم ونقول لكم نتلاقاو في الفيديو الجاي مع وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.